नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हजे बरोबर आसात कलंगूटचे आमदार आनी भाजपाचे फुडारी मायकल बाब लोबो. प्रश्न असो आसा की पयर मेरेन तांचे दिलीप परुळेकारा बरोबर वायटपण आसा अशें दिसतालें आनी आतां दयानंद मांद्रेकारा बरोबरूय वायटपण आसा अशें दिसता. कित्याक मायकल बाब प्रत्येक सिनियर मिनिस्टरा बरोबर वायटपण करपाक लागला आनी हें वायटपण घेवन ताका खंय वचपाचें आहा? इट इज द बेसिक क्वेश्चन दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस. मायकल, स्वागत तुजें. वॉट इज दीस? हाज्या कडेन ह्याही वटेच्यान वायटपण, त्याही वटेच्यान वायटपण, अँड यू आर इन द मिडल. वॉट यू वॉन्ट टू अचीव? सी, वायटपण करपाचें म्हाका नाच कोणाच कडेन. आय एम अ मेंबर ऑफ BJP, आय एम अ MLA ऑफ BJP, एंड दे आर माय सिनियर्स. दे नीड टू हेल्प मी आउट इन एवरी वे. बट कितें रॉंग आहा ते आमी एंडोस करचे ना. एज फार एज माय प्रिंसिपल्स आर कन्सर्न, आय विल नॉट एंडोस वॉट एवर रॉंग. इफ समबडी इज सपोर्टिंग रॉंग and they want me to support it, I support करचो ना. What is this issue? What? What is your issue with Dayanand Mandrekar? There is no is issue. Is he propagating wrong or is he supporting wrong? See, and what wrong is that? Issue with Dayanand Mandrekar is nothing. He is a very very close friend of mine. आमदार जावच्या पयलीं हांव तेजो मित्र आसलो. तेणें आमकां खूब हेल्प केला. ताका खूब मानता हांव. पूण प्रॉब्लम कितें जालें की जेन्ना ते झेवियर रिट्रीट सेंटराचे आख्खी दोंगर कापलो रोड करपाक, 6 मीटर रोड करपाक, तो एक पंच मेंबर आहा, तो तेजो फ्रेंड आहा, मित्र आहा, खूब वर्सां जालीं, 8-9 वर्सां जालीं, तेजो क्लोज फ्रेंड. आतां तेका सपोर्ट करपाक म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही डायरेक्टली इंटरफियर्ड एंड हेल्प हिम टू डू दॅट. आनी हांवें तेजे कडेन वचोन घरा लागीं ताका मेळलो, सांगलें ताका अशें न्हू तें की दीस इज अ चर्च प्रॉपर्टी एंड इट इज अ सेंटिमेंटल वॅल्यू आहा ताका, ताका हिस्टॉरिकल वॅल्यू आहा, ताका आमचे कॅथलीक रिलीजन जे आहा, आमचे लोक आहा ते थिंगा येता. सो इट इज अ प्लेस ऑफ द फेथफूल. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट इट एंड यू डोंट सपोर्ट क्लियोफस फेर्नांदीस ऑन दीस. एंड I have nothing personal against him also. So he was, I think, angry because he had committed to support him. So तेणें जे रिटेनिंग वॉल सोकला आसले आमचे WRG डिपार्टमेंट बांदताले सी लेवलाचेर ते काम बंद केलें आनी वयलो दोंगर जो कापला तो एक्सपोज तसोच सोडलो टील डेप्युटी कलेक्टर गेव अ ऑर्डर टू रेस्टोर इट बॅक टू द सेम क्लियोफस फेर्नांदीस वीच ही फेल्ड. सो आमी लोकांनी, गांवच्या लोकांनी पयशे काडून ते रेस्टोर केले. 100% जावंक ना, आतां 45% काम सोंपलां आनी 45% काम उरलां. बिफोर द रेन्स वी नीड टू टेक द रिटेनिंग वॉल अप टू द हिल लेवल एंड attach it over there so that the whole thing does not fall down. आधी लँडस्लायड जाल्लो थिंगा, गव्हर्मेंटान 1 crore 20 lakhs मोडलेले. आनीक पर्सनल आमचो इश्यू तेजे कडेन कांय ना. You are saying that he interfered in your constituency. That only, he has interfered directly in my constituency by supporting a person who is doing wrong, and for that my conscience does not allow me to support, whether he is my minister or whether whoever he is. हांव तसल्या लोकांक आनी तसल्या कामांक आमी सपोर्ट करिना. Now, but what is that wrong you are saying? You are saying it is only a issue of property of church, or you are saying there are other illegalities? See, the church property is a private property. थिंगासून वाट केन्नाच नासली. असलो एक्सेस सायडीकसून ही वाट कित्याक जाय? थिंगा ते सायडीन ते क्लियोफस फेर्नांदीस आनी कोण सलीम सय्यद आनी कोणे कोणे ती प्रॉपर्टी घेतल्या थिंगा 8,000 एक आहा, एक 18,000 स्क्वेअर मिटर. तेंकां तो तेणी कोणाक तरी प्रॉमिस केला आमी रोड कोत्ता म्हणून 6 मीटर रोड, आनी त्या खातीर हो सगळो गडबड चालू आहा. इट इज फायनली मनी वीच इज कन्सर्न्ड, वेर क्लियोफस फेर्नांदीस, सलीम सय्यद हे सगळे एकठांय जाले आनी दे वॉन्ट टू डू दॅट. एंड दे, when I am the MLA, they want to show that I am part of that. I can never be a part of something like that. It is a church property which is very much historical. तुम्ही थिंगा पावले आसतले. You are saying that is an pure encroachment. It is encroachment plus it is violation of CRZ. Direct it is, the waves are hitting that wall. आणि आधी ती वॉल आसली पळय ती पासून वीक जाल्ली, आधी वयर पासून लँडस्लायड जाला. दॅट इज अ क्लिफ रायट फ्रॉम डावन फ्रॉम द सी लेवल. It has a distance of, according to me, around 100 meters. Why do you think minister is supporting them? Minister is supporting because he is very close to the panchayat member, and maybe there are more things which is there between them, and I don't want to be a part of it. What are these more things मागीर? म्हणजे more things म्हणजे प्रॉपर्टी आहात ते सायडीन रोड जालो जाल्यार there is a
व्हॅल्यू ऑफ दॅट प्रॉपर्टी वील इन्क्रीज. थिंगा आतां वाट नाच वचपाक, वाट आतां चलोन वचोंक जाता, तुका सायकल बसून व्हरोंक जायना, सायकल सो चलोनूच वचोंक जाता. आनी इफ यू जस्ट मिस बॅलन्स जाल्यार तूं दर्यान पडटलो वयरसून एट अ व्हेरी हायट, बीग हायट. आमी जेन्ना दयानंद मांद्रेकाराक ही गजाल विचारली, ही डायरेक्टली सेड मायकलाक जर इतली इलिगॅलिटी जाता अशें दिसता, मायकलान वचचें आनी पुलीस कंप्लेन करची. मायकल उलयता कित्याक? आमी पुलीस कंप्लेन तेजेर करूंक ना, आनी हांव आयज बसून म्हणटा की तेणें ते कट करूंक ना, तेणें खाली सपोर्ट केला, जे मनशान कट केला तेका. हाऊ कॅन यू एस्टॅब्लिश सपोर्ट नाव? He has supported, that is why all the work stopped. The JCB which was used is of the same contractor where WRD had given the work for the retaining wall of the sea. And he told directly that we are being told to do this excavation. Your people have got it on the camera when the contractor was speaking. सपोज फाल्यां जर दयानंद मांद्रेकार म्हणटा आपला आनी ताजो कांय संबंधच ना म्हणून, हाऊ आर यू गोइंग टू एस्टॅब्लिश? See, he should not support what is wrong. Especially, he should not get involved in the Xavier Retreat Center, जे Jesuits property aha. They are very, very peaceful people. They are doing religious work for the last more than 100 years over there. Nobody has till today interfered in their property. So first time there is a interference from the local panchayat member, along with all these things have finally cropped up. What is happening, Michael बाबा? एक वटच्यान तुका दिसता की दयानंद मांद्रेकर इज इंटरफियरिंग इन युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी विदाउट टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडन्स. दुसरी वटेच्यान देर इज एन इशू विथ दिलीप परोळेकर. आर यू सँडविच्ड or BJP is deliberately sandwiching you? See, Dilip Parulekaraje kida, he got angry on me because I opposed the club Playboy in Goa and which was coming again in Kandalim. तू म्हणटा फक्त प्लेबॉया लागून? प्लेबॉयाच्या आदीर स्टार्ट जाला ते. This game started because of Playboy. The first when it first started, it started the white because pond. of white pond. Tingasun start zala. I said no. Even ex-chief minister asked me in front of him, Michael, whether you are endorsing it. I said never I will give, because आताच जे डान्स बार आसले पळय तेच बंद जायना आनी येवन एक क्लब प्लेबॉय खंयचो काय म्हटल्यार. And they wanted to put up 4 club playboys, one at Morjim, one at Kalangut, one means Baga side, one at Kandulim, and one I think it's in South Goa. But the whole thing failed, and all over India it failed. See, when it failed in Goa, it failed all over India. They were supposing to start at Hyderabad, Delhi, Mumbai. सगळं चालू करपाक आसले ते. It failed to take off. It is only because it failed in Goa. We opposed it. So he did not like because I opposed, because he was in favor. See, finally you should have something in your mind that what are you going to allow? What is good for Goa and Goans? गोंयकारांक कितें बरें, कितें एकदां स्टार्ट केलें तेच कंटिन्यूअस उरतलें. पण एक वटेच्यान हें वायटपण, एक वटेच्यान तें वायटपण. आर यू सँडविच्ड इन बिटवीन? सी, सँडवीच जालो म्हटल्यार फायनली पीपल आर विथ मी, बिकॉज आय एम ऑलवेज फायटींग फॉर द पीपल. म्हाजो पर्सनल कांय ना हितून. क्लब प्लेबॉय येयलो म्हणून म्हाका फायदो वा म्हाका लुकसाण कांय जावचें ना, पूण लोकांक त्रास जातले. आयज जावचें ना. आफ्टर 5 years पीपल वील गेट अटॅच टू दॅट कल्चर ऑफ प्लेबॉय. नाव हो रोड जाल्लो जाल्यार थिंगा आनीक क्लब येवपाचो, ते सायडीन क्लब घालपाक आहले ते बियॉन्ड रिट्रीट हावस. द सॅंक्टिटी ऑफ दॅट प्लेस वूड हॅव बीन लॉस्ट. सेकंडली देर वूड हॅव बीन हाय एंड पार्टीज ओवर देर. ते सायडीक कश्यो पार्टी जाता तश्यो हिंगा पार्टी जावपाच्यो. दॅट इज अगेन फॉलोइंग इन कलंगूट बियॉन्ड द हिल. That is the border of Anjuna and Kalangut. So all those things would have started. So do we want that? And finally people would blame, when Michael was the MLA, all these things happened. Well, there are allegations against you also कि तू एक particular आका support करता, so that you are cutting out the competition using your political favors and agitating. See, so this is an allegation they have leveled against you. People know me. People know me. In a belt like Kalangut, if I want, if a MLA wants, he can do so many illegalities. He can allow and just keep quiet and silent. I don't know. CM will see, police will see, deputy collector. Ashe maka munang jata. How much pressure I will I take? Because there are pressures from all sides. Finally, you have to know what are you going to allow and what are you not going to allow. आम्ही स्टॉप केले ना. लोक भायर सरले, डान्स बार स्टॉप केले, डुबियस मसाज पार्लर स्टॉप केले. आणि कितें जाय? इतली वर्सां चालू आसली. 2004 जे डान्स बार आसले ते आमी आतां बंद केले. It is not that you are supporting a particular lobby and cutting out the competition. Let anybody tell me
which lobby I am supporting. Let anybody from Kalangut, Kandoli, Baga, Shikeri tell me that I am supporting so and so activity which is doing illegal business inside, which is doing some irregular business, म्हणजे दुसऱ्या भाशेचे डुबियस बिझनेस करता पळय तेंकां आमी सपोर्ट करता म्हणून कोणेच सांगू न्ही. आमी वयल्यान बॉन करता, हूंय हूंय जे चालू जाल्ले तितले बॉन केले आमी. एंड आय एम always forefront to say that yes, I have closed it. एक You गजाल can तो take मान्य whatever करता, action you एक want. गजाल तो मान्य करता की ड्रग्सा सारखी गजाल तू स्टॉप करपाक शकलो ना. आणि कलंगूट, कांदोली, बागा, शिकेरे आदी ड्रग्स मेवताले आणि पीपल न्यू हू वर द सेलर्स एंड दिस टू सेंड कस्टमराक जाय उमके सोते रोस. कलंगूट उमको मनी शिकता, बागान उमको मनी शिकता, कांदोली उमको मनी शिकता. आतां म्हाका दाखय तूं हे 3 वर्सांक जेन्ना हांव MLA जाला तेन्ना हांवें जेन्ना व्हडल्यान बोबाव केलो ड्रग्साचेर, आमचे वाटेनसून ड्रग्स विकपाचे बंद जाले, बट ड्रग्स अवेलेबल बियॉन्ड बियॉन्ड खंय बियॉन्ड म्हणजे दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेवता. खंयच्या सो लोक वयता आनी थिंगासून हाडटा खंयच्या ते सगळे जाण. सी आय हॅव स्पोकन ऑल दीस टायम ऑन ड्रग्स. वेन आय एम टॉकिंग अलोन नोबडी इज सपोर्टिंग मी, बट आय हॅव सीन दॅट इट इज नॉट गोइंग टू हॅपन इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. यू आर सेईंग की ड्रग्साचो जो एक ऑर्गनायज्ड नेक्सस आशिल्लो that has shifted to your neighboring constituencies. नॉट शिफ्टेड, इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम देर ओनली. थिंगाच चालू आहा न्हू तो, कितली वर्सांच जालो चालू आहा. इट इज नॉट अ हिडन थिंग एंड दॅट आमी कितें ते कोमयेक पाटल्या पोनाक लिपोवया आनी सांगया नायजेरियन जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना सामको व्हडलो बोवाळ जालो. आज अजून नायजेरियन आमकां कलंगूट बिलंगूट दिसतात, पण तूं काय बोवाळ करना. Nigerians are coming to Kalangut. Nigerians are in Parra. Nigerians in Saligaon, Giri, सगळ्या. See this drug trade जो आहा, they are doing it under hiding. आणि फायनली कितें आहा, गव्हर्मेंटाचेरूय प्रेशर आहा की दे आर बींग टार्गेटेड म्हणून तेंची एम्बसी बॉब मारता, बिकॉज दे आर कितें म्हणटात तेका इनडिफरन्स करता म्हणून, लोक इनडिफरन्स करता म्हणून, बिकॉज ब्लॅक्स आर बींग टार्गेटेड, व्हायट्स आर म्हणजे खूब भाशेचे रेसिजम जाता आनी कितें जाता आनी कितें जाता. So all these things government is also going soft, but finally they have gone in the villages. Let us be very frank today that all the villages in Bardes, they are all going over there supplying drugs to youth, young boys and girls, and today their parents are not coming out and saying that Michael, can our this daughter or happen? son Can is this taking happen? drugs. Can this happen without patronage of the politicians? See, I have been voicing my concern. I have gone several times to the Director General of Police Office also on drugs issue, and to a certain level I have achieved of stopping them in Parra village, amcha Arpora Nagwa village. In my constituency I have been okay with it. म्हणजे आम्ही less केले, but they are going somewhere else. They shift their base somewhere else. सो माझी एरिया सोडून ते सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेले. दिलीप शूड स्टार्ट शाउटिंग ऑन दॅट. लायक गिरी विलेजीन गेले ते, सालिगांव गेले ते, सांगोळडा गेले ते. पोर्रा आतां ना ते, कित्याक आमी पंचायतीनसून रूल काडली की हांकां हिंगा दवरप ना म्हणून, बिकॉज दे आर इन टू दॅट ट्रेड, दे इन टू ड्रग ट्रेड. इफ दे आर स्टुडंट्स, जेन्युइन स्टुडंट्स हू हॅव गॉट एडमिशन इन गोवा कॉलेजीस और युनिवर्सिटी, they can stay in our village. They are welcome. Anybody doing business, legal business, they are welcome. Anybody is come as a tourist to stay, they are welcome. But immediately you come to know, because suspicious people come and they are there till late hours. They move out on the bike, they ride the bike very fast because they are having the drugs with them. एग्री करता